हरिओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज भिडियोटी मेष राशि व्यक्ति मानक बहुत ही महत्वपूर्ण अटे। यह भिडियोटी आपण आम आपणकर 6टी भल गुण कहबू एवं 6टी खराब गुण कहबू, जहाँ जानिबा द्वारा आपण जीवन में निश्चित रूपे परिवर्तन आसो। जो भूल आप कर सुधारी पारे और क्यों क्षेत्र आप आगे पारे, कौन करवा आपण भल रहिबो, क्यों क्षेत्र गले आप जीवन में उन्नति सफलता प्राप्त करेंगे, सबकिछि यह भिडियोटी जानिबा। तो यह भिडियोटी को निश्चित रूपे ध्यान सहित शेष पर्यंत देखूँ। यह भिडियोटी आपन जीवन को निश्चित रूपे बदल कर रखिदेव। हे तो एपरी भिडियो आप आगुरी केबे भी शुणी नथिबे जानि नथिबे। तो यह भिडियोटी को निश्चित रूपे शेष पर्यंत देखूँ और भिडियोटी को जीवा पूर्व सर्वप्रथम आम यह भिडियोटी गोटे लाइकटे करूँ, जहाँफल एपरी किसी भिडियो आम आगू आनिक आसपारू। तो सर्वप्रथम आसुन जानिबा मेष राशि व्यक्ति मानक आपणकर किसी भल गुण, आपन किपरि व्यक्ति, कौन आपणकर भल गुण रही है। देखो मेष राशि व्यक्ति मैंने साहसी और निर्भय प्रकृतिर। जो कम को कौन भी व्यक्ति साधारण व्यक्ति साहस करेंगे ना, मेष राशि व्यक्ति से ही कम को आग करने प्रस्तुत होइजिबे। जदि काहाकू साहाय्य करिवार अछि, जदि काहार किछि हेल्प करिवार अछि, जदि एपरि किछि कामर आवश्यकता पड़ुछि जो साहसर आवश्यकता पड़िबो एवं भय रहिबो नाही, एपरि किछि काम जार भय नथिबो से ही केवल एपरि काम करि परिबे। एपरि किछि यदि कार्य आपन हाथକୁ आसे तो मेष राशि व्यक्ति सर्वप्रथम जाइथांती। कौन भी चैलेंज को एमाने भय करती ना, जे कहीं भी तांको साथी लागती भल लगे तो भल नहीं तो एमाने केभी भी तांको छाड़ती ना। एमाने जेकोसी भी काम को करथांती भय रहित ही करथांती, एमानक मन में भय रही न थाए। भय को एवं चैलेंज को एमाने एमानकर एक भल गुण कि एमाने एक अवसर बोली भावी थांती, ताकू एक सुजोग बोली भावी थांती। एथिपे एमाने जीवन में अनेक उन्नति एवं समृद्धि मध्य प्राप्त करथांती। ता सहित द्वितीय भल गुण एमानकर होछि एमाने उत्साही एवं शक्ति रे भर रहित व्यक्ति। जेकोसी काम आपण मेष राशि व्यक्ति को देवे, एमाने बहुत उत्साह सहित काम करेंगे। साधारण व्यक्ति जो कामटी को 5 मिनिट समय लगे, एमाने 2 मिनिट शेष करेंगे। बहुत शीघ्रतार सहित प्रत्येक काम को संपन्न करथांती। जेबे भी काम करथांती, जेकोसी काम को हाथ को नहीं थांती, पूर्ण शक्ति और पूर्ण मनोबल सहित करथांती। एथिपई एमाने समाज रे बहुत ही मान सम्मान अधिकारी होइथांती। ऑफिस क्षेत्र रही थांतु, कर्म क्षेत्र रही थांतु, राजनीति क्षेत्र रही थांतु, चाष क्षेत्र रही थांतु, जेकोसी क्षेत्र में आप रही थांतु ना कहीं देखिए एमानकर काम कर शैली ही अलग रही है। बहुत शीघ्र एमाने काम करथांती जेकोसी काम को एवं पूर्ण शक्ति और मनोबल सहित काम करथांती। एमानकर तृतीय एक एमानकठारे नेतृत्व नवार गुण अधिक रही है। मेष राशि प्रकृतिर व्यक्ति माने, मेष राशि जातक व्यक्ति माने प्रायतः नेता श्रेणी होइथांती, राजनीति क्षेत्र में जाइथांती किंबा जेकोसी क्षेत्र रही थांती। आपण जेकोसी कर्म क्षेत्र रही थांतु ना कहीं गाँ भितर मध्य आपण जदि देखिए आपनकर एक अलग परिचय रही है। आपनकर नेतृत्व नबर क्षमता रही है। समस्त मध्य आप जन जाइथांती। एमानकर आत्मविश्वास और दृढ़ मत एमान को अन्य मानक आगे ठिया करि थाए एवं सहजरे आकर्षित करथांती लोक मानक। चतुर्थ भल गुण आपनकर रहउछि आपण स्वाधीन एवं आत्मनिर्भर। आपण निजे निजर रास्ता बाछि थांती, काहार रास्ता रे चलिबाको आपण पसंद करि न थांती, अन्य पर निर्भर होइबाको भल पांती नाही एवं निजर निष्पत्ति निजे नहीं थांती। काहार अंडर रही काम करबा एमान केबे भी पसंद होई न थाए। स्वाधीन चिंताधारा एमान को रही थाए। ता सहित पंचम कथाटी आपण पय रहउछि जहा कि आपनकर एक भल गुण, आपण सत्यवादी व्यक्ति एवं सरल स्वभावर। मेष राशि व्यक्ति हृदय आपण बहुत सरल। बेले बेले किछि रुक्ष कथा, बेले बेले किछि कठोर कथा, कठोर मनोभाव किछि लोक मानकठार आपनठार दूरे देई थाए, किंतु जो माने आपन को जानि थांती से माने आपन को छाड़ी जानती नाही। कारण आप हृदय सरल होइथांती एवं सत्यवादी होइथांती। जहाँ भावी थांती से ही कथा को कहि देई थांती। बेले बेले किछि अप्रिय कथा मध्य कहि देई थांती, जहा कि काहा मन को कष्ट मध्य होई पारे। एथिपई मध्य किछि मित्र किछि पाख पड़ोसी आपन ठार दूरे मध्य जाइथांती, किंतु जो माने आपन को जानि थांती से माने केबे भी आपनकर हाथ छाड़ती नाही। भांडामी किंबा चालाकी आपन को पसंद होई न थाए। मेष राशि व्यक्ति को पसंद होई न थाए। जहाँ कहि थांती रोकठोक कहि थांती, सीधा कथा कहि थांती। 6 नंबर गुण जहाँ कि आपण रहुछि आपणकर एक बड़ गुण, जहाँ कि जो आपण समाज रे बहुत उन्नति प्राप्त करथांती। आपणकर दृढ़ संकल्प रही है और प्रेरणादायी आपण होइथांती। आपण आपणकर लक्ष्य को प्राप्त करने अधिक अधिक परिश्रम करथांती। दृढ़ संकल्प संपन्न व्यक्ति आपण जहाँ ठाणी नियंती ताहा करथांती। आपणकर एपर किछि काम रही थाए, एपर किछि कथा रही थाए, एपर किछि चालीचलन रही थाए जहाँ फल जहाँ कि अन्य मन को प्रेरित आपण करथांती। सेथिपई आपण मोटिवेशनल स्पीकर मध्य भल होई पारंती। एथिपई ही लोक माने आपण सहित मिसिबा, आपण सहित कथा हेबा, आपणठारु
ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଓ ନିଷ୍ଠାବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସତ୍ ରୂପରେ ଚାଲିବାକୁ ସତ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଥିବେ ସେହି କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କଥା ପାଇଁ ହୁଏତ ବେଳେବେଳେ କଠୋର ସ୍ୱଭାବ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଯାହା ସେଥିରେ ବି ମିତ୍ରତା ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ହିଁ ନିଷ୍ଠାବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହା ତ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ, ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗୁଣଟିକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତା ସହିତ ଏହି କେତୋଟି ଖରାପ ଗୁଣ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ, ଏହି 6ଟି ଖରାପ ଗୁଣ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଭୁଲ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଏହିସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ବଳତା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଆପଣ ଅଧିକ ଆତୁର ଏବଂ ଗରମ ମିଜାଜର ବ୍ୟକ୍ତି। ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ହିଁ ଶୀଘ୍ର ରିଆକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ହିଁ କ୍ରୋଧ କରିଯାଇଥାନ୍ତି, କେବେ କେବେ ରାଗିଯାଇ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହ, ଯାହାକି ଏକ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହ। ତ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ଏହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆପଣ ଜାଣି ସେହି ଅନୁସାରେ କାହାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ସଦାସର୍ବଦା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଆଗେଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥାନ୍ତି, ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଟିକେ ଅଭାବ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଫଳ ମିଳିବାକୁ କିଛି ଡେରି ହୋଇଥାଏ ଆପଣ କର୍ମରୁ ଓହରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବିଫଳତାର କାରଣ। ତ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଫଳ ଆପଣଙ୍କର ମିଳୁନାହିଁ, କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେଉନାହିଁ, ଟିକେ ଡେରି ହେଉଛି, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ କିଛି ବି ଚାହାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ଡେରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସଂକେତ ହିଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଠାରେ ଅଳ୍ପ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏକ ଦୁର୍ବଳତା, ଯାହାକି ତୃତୀୟ ଦୁର୍ବଳତା ଆପଣଙ୍କର ରହିଥାଏ, ଆପଣ ଅଧିକ ସରଳ, ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ସରଳ ହେବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକ ସରଳ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସରଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ସରଳ ହେବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବୋକା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚାଲାକ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ସହଜରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସହଜରେ ନିଜର ମନର କଥା କାହାକୁ ବି କହିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସଫା କଥା କହିବାରୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ସତ କଥାଟିକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ କରି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସତ କଥାଟି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ବାଧିବ ନାହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, କାରଣ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥାଏ, ଆପଣ ଅଧିକ ଭାବିଥାନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭାବିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଉଚିତ ଅବସର ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଭଲ କାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ବିଚାର ତ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଭଲ ଜାଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ କାମକୁ ଭଲ ସମୟ କେବେ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏପରି କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କଥାଟିକୁ ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଠିକ୍। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଧିକ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଏକ ଭଲ ଗୁଣ ରହିଥିଲା କି ଆପଣ ଅଧିକ ସାହସୀ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଆପଣ ଅଧିକ ସାହସ ହେତୁ ବେଳେବେଳେ ଅସାବଧାନତା ରହିଥାନ୍ତି। ଏପରି କିଛି ରିସ୍କ ନେଇଥାନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କିଛି କାମକୁ ହାତକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସାହସ ରଖନ୍ତୁ, ସାହସବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ବିବେକକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି କାମ କରିବାର ଅଛି, ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଯାହାକି ଗୁଣ ରହୁଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଅଧିକ ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ସ୍ୱ ଅଭିମାନ ହେବା ଭଲ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରତି ଅଭିମାନ ରହିବା ଭଲ। ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଭଲ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଅଧିକା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଧିକ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ପସନ୍ଦ ଆସିନଥାଏ। ତ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତିରେ ତ ଆପଣ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଲାକପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଜାତକକୁ ନେଇ କିମ୍ବା ପର୍ସନାଲ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଓ ଟାଇମ୍ ସହିତ
आमको मेसेज करूँ आपण क्यों विषय जाना चाहते आम निश्चिंत रूपे तार रिप्लाई करूँ। प्रत्येक दिन दिन 12टा पर आम प्रत्येक मेसेज को देखी था और तार रिप्लाई करता आवश्यक मुताबक रिप्लाई करता यही कथाटी को आप मन रखु। तो दिन 12टा पर आम प्रत्येक मेसेज रिप्लाई करता। तो आपंकर जब पर्सनाल किसी क्वेश्चन अच्छी तो आप कमेंट करूँ। तो आम निश्चिंत रूपे दिन 12टा पर आम तार रिप्लाई करूँ। तो यह भिडियोटी आपको किपर लगे जब भल लगी था कमेंट बॉक्स रे जय श्रीराम अवश्य लिखुँ। भिडियोटी गोटे लाइक करूँ, अन्य अधिक अधिक शेयर करूँ। जो मैंने चैनल सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करने सहित पाखे बेल आइकन प्रेस करूँ, जहाँफल आम जो वीडियो अपलोड करूँ ताहा सर्वप्रथम पाइपर। धन्यवाद।